जोहार सबके हमनी के बहुत ভাল खबर की लगे हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया सारे हमनी के देते तो प्रथमते हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया की बोले है वार कथा भालके सुन और तार पाछे हमें बाकीखिनि डिटेल्स में सब कथाखिनि बोल लब कि करे लगे प्रथमते सार के कथागिला सुनिले অহা 19 তাৰিখে দিনৰ 11:30 বজাত আমি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোখনকৈ মিটিঙৰ জৰিয়তে 3,80,000 লোকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আগবঢ়াম। বহুতে মোক কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰে যে পকা ঘৰ থকা লোকেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাইছে। 19 তাৰিখে যিসকল লোকে আমাৰ পৰা অনুমোদন পত্ৰ ল'ব আহিব বা চৰকাৰৰ পৰা চেক পাব তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ভাবে যে কোনোবাই পাব নলগা লোকে এই ঘৰ পাইছে বা আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ লোকসকলে টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি নাপাবলগীয়া লোকক ঘৰ দিছে যদিও মই বিশ্বাস কৰা নাই আপোনালোকক অভিযোগ দিবৰ কাৰণেও আমি এটা ইমেইল নম্বৰ দিম যাতে কোনোবা পকা ঘৰ থকা লোকেও যদি আৰু এবাৰ ঘৰ লৈছে আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু অভিযোগ আমি পৰীক্ষা কৰিম। কিন্তু এতিয়া মই এটা নতুন কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছো। এইবাৰ আৱাস যোজনাৰ আমি আকৌ নতুন জিঅ' টেগিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো। জিঅ' টেগিং মানে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ফটো লৈ আমি তাক আপলোড কৰিম আৰু যদি ঘৰ পোৱাৰ যোগ্য অহাবাৰ ঘৰ পোৱাৰ তালিকাত আপোনালোকৰ নাম আমি সন্নিবিষ্ট কৰিম। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি বা ৰাইজৰ পৰা টকা পইচা বিচাৰে বুলি বহুতে অভিযোগ কৰে। সঁচা মিছা মই নাজানো। সেইবাবে এইবাৰ জিঅ' টেগিঙৰ দায়িত্ব আমি জীৱিকা সখী বাইদেউসকলক দিছো। জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে জিঅ' টেগিং কৰিব। গাঁও সভাত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব। হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম পৰীক্ষা হ'ব। পুনৰ ব্লক পৰ্যায়ত ইয়াক পুনৰ বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু শেষত জিলা পৰ্যায়ত ইয়াক অনুমোদন দিয়াৰ পিছতহে জিঅ' টেগিঙক আমি ফাইনেল কৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে জিঅ' টেগিঙত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু জীৱিকা সখী বাইদেউসকল বৰ্তমান চবকৈ অখন हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया कथागिला सुनले और जियो टेकिंग की लगे हमें सिखा दी थी सुने। जियो टेकिंग एक कैमरा पा है ऐप मोबाइल में पाए जाबे डाउनलोड कर ले पारबे। GPS कैमरा बोल के है GPS ऐप कैमरा बोल के है हमारे ऑलरेडी डाउनलोड है। এটা ऑन करबे कैमराटा ऑन करके ये सब नोटिफिकेशन सब काट के ये देख जियो टेकिंग में फोटो मारले निजे डिटेल्स ऑलरेडी डिटेल्स सब आई जाते है कहाँ लगे कौन जगह लगे एड्रेस आ जाते तो इटाके बोले है जियो टेकिंग और फोटोटा देखा दे देख এটা हमदे काकी लगे काकी के मारले बढ़िया से ये हमदे गाँवटा लगे जेलवा गाँव आसाम एकदम नेगेटिंग टी स्टेट एकदम पूरा ऑलरेडी आ जाते तो तहनी जियो टेकिंग जो ना जाने हमके कॉल करबे हमें कॉन्टेक्ट नम्बरटा दे देव सबखिनि शिकाई देव और बर्तमान যিখিনি কাম কৰিবলগীয়াকে এখন কৰেক্ট লাগে যিহেতু বৰ্তমান 3,80,000 ঘৰ আতে তো নতুনকৈ এপ্লাই কৰিলে কাম আৰম্ভ হৈ যাতে ওটাৰ কাৰণে যেটো পাৰা है खबर खाती लेके रहबे और गांव पंचायत के सामने अलग खबर खाती लेबे। ऑनलाइन कामटा जीहेतु अकमान लेट होते हो जाते बोलले है ऑनलाइन काम होले हमनी एप्लाई करल देखाई देबो किरकम एप्लाई करक लगे किन्तु तार आगे बर्तमान এখন অফলাইনে कामटा चलते तो এখন कोनो मोटा मानुष बा कोनो ना आते तोहनी के गाँव के स्कूल में जनता LP स्कूल में माने कि अंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ा है বাইদেউ सब अखनिए आते तोहनी घरे जियो टेकिंग करे কাৰণে বা ফটো মাৰিলে তো টেনশন লিয়েল কোনো কথা নাই যদি কিবা কাৰণে তহনি ঘৰ ফটো নাই মাত্ৰ বা কিবা নাই মাত্ৰ তো তহনি নিজে ফটোটা আপলোড কৰিব পাৰবে আৰু বিশেষকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীগিলাকে বল দেহি GPS कैमराटा डाउनलोड करके फोटो मारियाल सीख के निजर घर फोटोगिला मार के अपलोड करार चेष्टा करबा और निजे सुविधाखिनि अखने लियाले चान्स है तो लियल पारबा। जय आय अखम जय जोहार जय आदिवासी और भिडियोटा शेयर करा।